बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें इमरान रियाज़ ख़ान केस के हवाले से। हमारे कुलीग बहुत ही नोन नाम इमरान रियाज़ ख़ान, कल उनको गिरफ़्तार किया गया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया। उसके बाद फिर अटक पुलिस ने उनको मुकामी अदालत में पेश किया और मजिस्ट्रेट थे यासिर तनवीर साहब। एक तो मैं ज़रा अदालत की कार्रवाई भी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ वहाँ पे, और फिर उसके बाद आखिर ये मामला कहाँ पे रुकेगा। क्या इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी, अय्याज़ ज़मीर साहब की पिटाई, उन पे हमला, मुकदमात का इंदराज, क्या इससे मसला हल हो जाएगा? और अगर आपके बयानिए में इतनी ताकत है कि आपके पास 5,000 लोग मौजूद हैं, 5,000, तो अगर 5,000 लोग आपका बयान कर रहे हैं और बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं और उसका दिफा भी कर रहे हैं, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि महज 5-7 आवाज़ें, 10 आवाज़ें, 12 आवाज़ें जो हैं वो एक दूसरा नुक्ता नज़र रखती हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं। आखिर क्या वजह है कि उन 10-12 आवाज़ों को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको बंद करवाने की कोशिश की जा रही है और फिर उनका रिस्क बंद करने की कोशिश की जा रही है और उनकी ज़िंदगी, उनकी फैमिली की ज़िंदगी अजीरन की जा रही है, उनके बच्चों की ज़िंदगियां अजीरन की जा रही हैं। आखिर वजह क्या है और क्या वजह है कि आप इतना खौफज़दा हैं, आप इतना खौफज़दा हैं कि अपने लोग जो हैं, आपके अपने लोग, वो भी खुलकर तनकीद कर रहे हैं। स्टार्ट कर लेते हैं आपके अपने लोगों से, पहले तो वहां से बात स्टार्ट करते हैं। ये जब से मामला हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको बार बार मैं ये कहता भी हूं कि माजी करीब, माजी बईद नहीं, माजी करीब की मिसालें बहुत सारी हैं, उनको आप ज़रूर गौर करें। और फिर आप तो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री और आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यानी सब कुछ वो थे, आल इन आल थे। और उनसे तो आप मिलकर आए हैं, और जब आप मिलकर आए हैं तो आपको तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो कितनी तेज़ी से बदलती हैं और पीछे रह क्या जाता है इंसान के पास। उसके पास उसकी लेगेसी क्या होती है? वो वही होती है जो उसने कुछ तगड़े काम किए हों, असूल, प्रिंसिपल स्टैंड, प्रिंसिपल स्टांस, यही होता है, यही होता है जी। और तो कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें इधर ही रह जानी होती हैं। तो ये जब सब कुछ हो रहा है और चंद आवाज़ें हैं, और चंद आवाज़ें वो बोल रही हैं और अपनी बात कर रही हैं। आरसीओ जो हुआ उसके नतीजे में उनका ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन उन आवाज़ों को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और समझा ये जा रहा है, हालांकि वो आवाज़ें किधर हैं जी, चंद 5,000 के मुकाबले में 5-6 आवाज़ें कहाँ हैं। और उनमें भी जो कौमी ज़राए इब्लाग है, उनमें भी जो हैं सिर्फ 3-4 आवाज़ें हैं, बाकी तो सब आप न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। तो जब इतना कुछ है, सब कुछ है, तो अपने बयानिए को स्ट्रॉन्ग करें। और हमारी आवाज़ें, अगर हमारा बयानिया बिल्कुल कमज़ोर होगा, बोधा होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा और वो खुद ब खुद ही किल हो जाएगा। और हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हम जो बात कर रहे हैं इसमें कुछ जान नहीं है। अवाम, पब्लिक जो है वो भी, लोग भी, पाकिस्तान के अवाम भी नहीं समझ रहे और इसमें कोई इसके ये कोई नहीं है, इसकी बुनियाद नहीं है, हम खुद ही दौड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि लगता ये है कि ये 5-7 आवाज़ें जो हैं, और कौमी ज़राए इब्लाग पे 4-5 हैं, बाकी इमरान रियाज़ भी इस वक्त नहीं है, ऑफ एयर है, मैं भी ऑफ एयर हूँ, और उसके बाद बचते हैं जो आपको पता ही है। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, आखिरी मुलाकात। तो उस मुलाकात में भी उन्होंने क्या कहा और
उस परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास उनसे मुकालमा हुआ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उन्होंने भी ये आरसीओ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हालांकि उनको ऑफर की गई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब को कि जनाब हम बड़े आओ भगत के साथ आपको लाना चाहते हैं पाकिस्तान, और आपका यहाँ पे इलाज भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब को अंदाज़ा है कि उनके साथ क्या किया उनके पेटी भाइयों ने, उनके सबॉर्डिनेट्स ने उनके साथ क्या किया उस वक्त। और इस वक्त जिस हालत में वो हैं और पिछले कई सालों से हैं, उनको इस हाल तक किसने पहुंचाया और उनको बेयारो मददगार किसने छोड़ा, उसको लावारिस किसने बनाया, लावारिस किसने छोड़ा। ये सारी बातें परवेज़ मुशर्रफ साहब को बहुत अच्छी तरह अज़बर याद हैं। उनको एक एक बंदे का पता है। और वो जब इस्लामाबाद की सड़कों पे धक्के खा रहे थे और एक वो रोलिंग स्टोन बना हुआ था, उस वक्त वो फोन कर रहे थे, उनका स्टाफ फोन कर रहा था, उनका कोई फोन नहीं ले रहा था। और फिर करते करते वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार करके उनको पुलिस एकेडमी में ले जाया गया और फिर पुलिस एकेडमी में उन्होंने ज़रा शाउट किया। जब शाउट किया तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर को कहा गया कि इनके फार्म हाउस को आप दे दें दर्जा जेल खाने का, सब जेल का दर्जा दे दें। वो सब जेल का दर्जा दे दिया गया। तो ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर जाना पड़ा। और कहाँ ऐवान सदर, कहाँ आर्मी हाउस और कहाँ प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, और कहाँ दुबई का 2 बेडरूम का अपार्टमेंट। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, जिन किरदारों ने किया, वो किरदार तमाम के तमाम किरदार इस वक्त इक़्तिदार में हैं आरसीओ के तहत, और वो इक़्तिदार में हैं और मज़े लूट रहे हैं। अब उनको एक पैकेज ऑफर किया गया, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पूछा कि जनाब ये क्यों अभी प्यार मोहब्बत क्यों जाग उठा। पहले तो उन्होंने अपनी फैमिली के ज़रिए बता दिया कि क्योंकि वजह ये थी कि एक तो जनाब नवाज शरीफ साहब और अफ़वार पाकिस्तान के दरमियान सुलह करवानी थी, और उस सुलह के नतीजे में कुछ फिर उनकी तस्वीर ज़रा बेहतर की जानी थी। उन्होंने भी ट्वीट श्वीट किए, मरीम साहिबा ने भी किए, नवाज शरीफ साहब ने भी किए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब फिर अप्रोच किया गया, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप भाई अब क्यों प्यार मोहब्बत जाग उठा। तो पता चला कि जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ साहब आएंगे, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब भी आएंगे और बैलेंसिंग एक्ट हो जाएगा। ये सारी खबरें मौजूद, और ये खबर जो है ये रिपोर्ट भी हो चुकी है, मैंने भी दी थी, और अब मोहम्मद मालिक साहब जो है वो टेलीविज़न पे भी अपने प्रोग्राम में भी रिपोर्ट कर चुके हैं। अभी तक उसकी कोई तरदीद नहीं आई, इसलिए हम भी इसको मुस्तनद समझते हैं। और ये चीज़ हुई तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने जब उनको सारी पता चला, ज़ाहिर उनके जानने वाले मौजूद हैं, कि मुझे नवाज शरीफ साहब के साथ बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा तो मेरी तो सिर्फ ख्वाहिश है कि जब मेरी अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर है ज़िंदगी एक दिन इख्तिताम पजीर होनी है, तो जब मेरा वक्त आ जाए और मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो जो मेरी बॉडी है, मेरी तदफीन है, मुझे कब्र की जगह है, वो पाकिस्तान में मिलनी चाहिए, मैं वहीं जाना चाहूँगा। बस इससे ज़्यादा मेरी, उसकी वजह यह है कि इस वक्त वो पहुँच चुके हैं बिस्तर मर्ग पे, बिस्तर अलालत पे, और अब तक कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, अब पुरसाने हाल हुआ है। तो ये एक करीब तरीन मिसाल है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी इतना नहीं किया था जबर, इतना जबर नहीं किया था। उनके ज़माने में तो सारे के सारे प्राइवेट टीवी चैनल्स आए
اور انہوں نے تو یہ سارا جو کچھ بھی اس وقت الیکٹرانک میڈیا موجود ہے پوری کی پوری ایک وہ پورے کا پورا ایک اس وقت انڈسٹری بن چکی ہے، تو یہ ساری کچھ جنرل پرویز مشرف صاحب کے مرہون منت ہے۔ اور اب آتے ہیں جی عمران ریاض صاحب اور ان کی آواز۔ یہ جو آواز ان کی ہے جی، آج عدالت میں جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنا مضبوط مقدمہ ہے، اور اٹک کی عدالت میں پیش کیا گیا اور یاسر تنویر صاحب تھے، پولیس کے پاس یہ ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ عمران ریاض کے وکیل جو ہیں میاں علی اشفاق، انہوں نے آرگومنٹس کیے، ایف آئی آر کے متن کے مطابق پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور پولیس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور پیکا کی جس شخص کے تحت گرفتار کیا گیا ہے وہ کالعدم ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ قانونی ختم ہو چکا ہے، اور جوڈیشل ریمانڈ دیا نہیں جا سکتا، یہ دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے۔ مجسٹریٹ یاسر تنویر نے کہا کہ جوڈیشل ریمانڈ میں نہیں دے سکتا، یہ میرا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، اور جب پولیس کا دائرہ اختیار نہیں تو عمران ریاض کو گرفتار کیوں کیا؟ مجسٹریٹ یاسر تنویر صاحب نے کہا کیا عمران ریاض کے خلاف کے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ عدالت سوال کر رہی ہے۔ میں عمران ریاض کو دفعہ 342 کے تحت جوڈیشل نہیں کر سکتا، ان کو جیل بھجوانا مقصود تھا۔ دراصل کس قانون کے تحت عمران ریاض کو پیش کیا گیا؟ مجسٹریٹ کا سرکاری وکیل سے سوال۔ اگر کسی کو عمران ریاض سے مسئلہ تھا تو وہ خود مدعی کیوں نہیں بنا؟ وکیل پوچھ رہے ہیں میاں علی اشفاق، یعنی ان پہ الزام ہے نا کہ جی انہوں نے ادارے کے خلاف بات کی ہے، تو ادارے کے خلاف بات کی ہے تو جیسے ایمان مزاری کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ ادارے کے ہی ایک سرونگ آفیسر نے کروائی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی، تو وہ نہیں آئے بلکہ ایک پرائیویٹ پرسن نے کروائی۔ میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے، آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے، عمران ریاض کے وکیل نے کہا۔ آج عمران ریاض کی ہتھکڑیاں کھلوا کر جاؤں گا، میاں اشفاق صاحب نے کہا جی عمران ریاض کو 5 عدالتوں سے ریلیف ملا، سب آرڈرز میرے سامنے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی عمران ریاض نے فرنٹ لائن پر کیا جی رپورٹنگ کی، عمران ریاض نے فوج پاکستان کا دفاع کیا، اور دہشت گردوں نے بھی عمران ریاض پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی۔ مقدمہ کرنے والے ملک مرید کو شرم نہیں آتی؟ عمران ریاض پر غداری کا الزام لگایا ہے، یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں عدالت میں۔ کیا عمران ریاض خان غدار ہے؟ وکیل کا سوال۔ حلفاً کہتا ہوں پاکستان سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ عمران ریاض نے کہا۔ ثبوت کے بغیر ایف آئی آر برقرار نہیں رکھ سکتے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے تو ریاست کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ ایف آئی آر میں بغیر ثبوت کے الزامات تصوراتی باتیں ہیں، ایک بھی ثبوت نہیں۔ مجسٹریٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق عمران ریاض کی درخواست پہ فیصلہ پہلے محفوظ کیا گیا اور اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا، وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو تفتیشی افسر نے کیا کہا جی، میں نے سی ڈی سنی ہے، عمران ریاض نے اداروں پر الزام لگائے ہیں۔ عمران ریاض نے اداروں پر کیا الزامات لگائے ہیں؟ مجسٹریٹ نے پوچھا جی۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں، سرکاری وکیل نے جواب دیا۔ نہیں، جواب تفتیشی افسر کو دینا ہوگا، مجسٹریٹ یاسر تنویر نے کہا۔ تفتیشی افسر صاحب آپ نے مقدمے سے پہلے سی ڈی سنی؟ مجسٹریٹ نے پوچھا، تفتیشی افسر تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے سی ڈی بعد میں سنی، پہلے مقدمہ درج ہوا، سی ڈی بعد میں سنی۔ اب مجسٹریٹ نے دوبارہ سوال پوچھا کہ جی عمران ریاض کے اداروں کے خلاف توہین آمیز الفاظ کیا تھے؟ تفتیشی افسر مجسٹریٹ کے سوال پر خاموش، جواب نہیں دے سکے، اور سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق گجرانوالہ کے بعد کسی دوسرے شہر میں ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، یہ وکیل نے کہا، عمران ریاض کے وکیل نے۔ تو غیر جانبدارانہ فیصلہ کر کے عدالتوں پر اعتماد بڑھائیں، اور مجھے جیل بھیجنا ہے تو بھیج دیں، نکل کر بھی وہی کروں گا جو کر رہا ہوں۔ یہ عمران ریاض نے عدالت میں سٹیٹمنٹ دی کہ جناب آپ نے جیل بھیجنا ہے جیل بھیج دیں، جو سلوک کرنا ہے سلوک کر لیں، باہر آ کے بھی میں نے یہی کام کرنا ہے جو کر رہا ہوں، یعنی اپنا نیریٹو، اپنا موقف۔ عمران ریاض کیس کے بعد یہ فیصلہ پھر سنایا گیا، اور اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے، متعلقہ فورم پہ جائیں، اور اس طریقے سے جی رات 10 بجے انہوں نے کہا یہ پنڈی عدالت میں پیش کریں، اور یہ کیس ہے وہاں کا۔ اور مجسٹریٹ یاسر تنویر نے یہ بھی کہا جی وکیل سے کہ آپ نے کیس بہت اچھا لڑا، اور لیکن کیونکہ میری جورسڈکشن میں نہیں ہے اس لیے میں یہ کیس ریفر کر رہا ہوں پنڈی۔ تو اب یہ
یہ بھی ایک طرح کا ظاہر ہے جی جتنا وزن ہے اس مقدمے کا اور وہ اٹھانا اس کو کافی ہمت والی کام ہے، اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے تو مقصد انشاءاللہ پھر ویڈیو کا پورا وقت ہو گیا، اگلی باتیں پھر اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے، اللہ خیر کرے گا، اللہ حافظ۔